फ्रेंड्स आज ये क्षुद्र भिडियो जो शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्षटी को शेयर करुच्ची यार चेरटी को जदि आपण मैंने कौन स्त्री अथवा झीर नाम नहीं निर्दिष्ट स्थान में निर्दिष्ट विधि मत केवल फिंगी दे आसुचंती तेबे ध्रुव सत्य से स्त्री अथवा झील सह आपनकर निश्चित भाव में संपर्क स्थापन हम ता आपनकर संभोग बाबद संपर्क होता किंबा नैसर्गिक स्नेह प्रेम संपर्क होता निश्चित भाव में ता सह आपनकर लव रिलेशनशिप स्टार्ट हम जदि आपण कौन स्त्री बा झील सह सुसंपर्क रक्षा करने को जाई आपण बारंबार विफल होचंती तेबे एई सहज तंत्रोक्त वृक्षर सहाय्य नियंतु देखिबे आपण को निराश होबा पई पड़िबो नाही से स्त्री अथवा झील सह आपनकर निश्चित भाव में संपर्क स्थापन हबो एवं एथि पई आपण को कोनसी सामान्य तंत्र मंत्र किबा कोनसी खर्चांत मध्य होबा को पड़िबो नाही चमत्कार भंगी रे से स्त्री अथवा झील ता तरफ ही आपण को प्रेम निवेदन करिवो संभोग निवेदन करिवो एही तंत्रोक्त शक्तिशाली वृक्षटी प्रायतः सर्वत्र विद्यमान एक बणुआ गछ भाव में नामित यार फूल गुड़िक धड़ा धड़ा होता है मझीटा पिंक कलर होता है जितेबाला यह प्रस्फुटित होता है चारि दिग को यार सुबास व्यापी जाए आपंकर प्रत्येक बाड़ी बगीचा आखपाखे अनुसंधान करेंगे निश्चित भाव में वृक्षटी को पाइबे तेबे यह जे केवल तंत्रोक्त चमत्कारिता रही नुहे बरं यार आयुर्वेदिक क्षेत्र में प्रमुख योगदान रही जदि आपंकर कौन स्थान में हाथ कटि जाऊँगी जहाँकि मोर निजस्व व्यक्तिगत अनुभूति एकदा मोर थे हाथटी कटि जाइथिला एवं एई वृक्ष सहायता ही से हाथटी को मात्र मु 24 घंटा मध्य सठिक कर पारथिली जने अनुभवी व्यक्तिंकर परामर्श क्रमे जदि आपनकर मध्य केबे हाथ कटि जाउची सेई कटा स्थान रे पत्र को मकचिकी ता रस अल्प बाहर करिकरी आपनकर कटा स्थान रे लगे एवं एक कपड़ार पट्टीटी को सेई स्थान रे बांधि दियंतु देखिबे 3 रु 4 घंटा मध्य ही आपनकर समस्त दर्द बिंधा जंत्रणा से स्थान रे कटि जिवो एवं 24 घंटा मध्य ही आपनकर से स्थान जे कटा स्थान थिला ताहा मध्य आपण निजे बारी परिबे नाही चमत्कार ढंगी रे आश्चर्यजनक भाव में आपनकर कटा स्थानटी जोड़ी होई जिवो जदि तार हाथ मध्य 2 खंड हो जाए से व्यक्तिंकर कहवा अनुजाई जे 2टी कटा अंग को जोड़ी एही वृक्षर रस सहायता जो ताकू कपड़ा पट्टी साहाय्य जोड़ी दिया जाए तबे मात्र 2 रु 3 दिन मध्य 2 कटा अंश परस्पर संयुक्त हो जाए जहाँकि चिकित्सा विज्ञान मध्य विस्मय एही वृक्षर करामती आगे जितेबाला मुझे गूगल रे रिसर्च कली एही वृक्ष उपरे मु आउ केते गुडे जिनस मध्य जानिया पई पाइली ए आपनकर आर्थराइटिस गंठीबात डायबिटीज इन्फ्लामेशन एही भली केते गुडे दुरारोग्य व्याधि को मध्य एही वृक्ष सठिक करि थाए जहाँकि मोर जने संपर्ककर कहवा अनुसार तंकर टाइप 2 डायबिटीज बहुत दिन धरि लागिक रहिथिला डाक्तरी औषध मध्य खाउथिले सुफल मिलुनथिला किंतु एही वृक्षर रस सहायता रे तंकर डायबिटीज संपूर्ण भाव ठीक होई अवश्य से को विधि मते खाइथिले से मते कहया भूली जाइथिले जदि पुनराय से संपर्क जनक मोर केबे देखा पड़ती एवं तांका ठारू मु संपूर्ण भाव में यार विधि विधान को संग्रह करे तबे निश्चित भाव में वीडियो माध्यम आपण मानक सह शेयर करबी एही दरकारी वृक्ष जदि डायबिटीज को एही बळी भाव में संपूर्ण विलोप करि पारे तो समस्ते यार व्यवहार करिकरी बर्तमान डायबिटीज एक प्रमुख रोग भाव में परिगणित हेलानी एक मारात्मक स्लो पॉइजन भाव में डायबिटीज समस्त को आक्रांत करुच्ची एवं समस्त जीवन मध्य ह्रास करुच्ची तेबे जदि आपण मानक मध्यरु यार कौन से औषधीय गुण तत्व उपर जानी थांती निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स शेयर करेंगे जहाँकि आपन निजस्व प्रत्येक अनुभूति होइतिबो एई वृक्ष उपरे अन्य दर्शक माने जो माने कमेंट्स पढ़ती एवं एभली वृक्षंकर निदान तत्व उपरे विश्वास एवं भरोसा मध्य रखती से माने एई वृक्ष संस्पर्श आसिकरी से माने निजर किछि कल्याण करबा सह सामाजिक कल्याण मध्य करि परिबे तेबे एई तंत्रोक्त वृक्षर सठिक नाम एवं यार गुणावली एवं तंत्रोक्त समूह वशीकरण ए समस्त विषय को पुंखानुपुंख शेयर करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश करचंती एवं एभली कंटेंट रे आपन को रुचि रहउची चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर जब कि आम जिते आपण सेवार यही तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपण सर्वाधिक देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ चमत्कारी तंत्रोक्त वृक्ष जार कि एक निर्दिष्ट विधि मते तार चेरटू केवल कौन स्त्री अथवा झीर नाम नहीं निर्दिष्ट स्थान में फिंगी दे आसिले से झी अथवा स्त्री आपन निश्चित संभोग संपर्क स्थापन हम नैसर्गिक स्नेह प्रेम संपर्क में आपण मैंने आबद्ध हेबे यह कस्मिन काले विफल होई नाही जदि आपण निजर प्रेम प्रणय क्षेत्र में बारंबार विफल होचंती कौन सी स्त्री संभोग संपर्क स्थापन करने संपूर्ण विफल अछंती तेबे एई तंत्रोक्त वृक्ष माध्यम ताहा चमत्कार ढंग से संभव हो पारिबो तेबे एथिपई जो सामान्य विधान मु तो निश्चित भाव में शेयर करी तेबे ता पूर्व यार जो आयुर्वेदिक तत्व कहली जदि कौन व्यक्ति प्रकृति में यही वृक्ष उपरे से भली आयुर्वेदिक गुणावली जहाँकि निजे से अनुभव करथांती निश्चित भाव में मत कमेंट बॉक्स शेयर करेंगे
ଏବଂ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଡାକନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିବ। ତେବେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉମୁଟି ଗଛ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଭାଟ ନାମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବୃକ୍ଷର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବେ। ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି BHAT ଭାଟ। ଏହାର ବୋଟାନିକାଲ ନାଁ ହେଉଛି କ୍ଲେରୋଡେଣ୍ଡ୍ରମ୍ ଇନଫର୍ଚୁନେଟମ୍, ଯାହାକି ଏକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ନାମରେ ନାମିତ। ଏହା ଉପରେ ଆପଣ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏହି ବୃକ୍ଷର ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ଅଛି। ତେବେ এই ভাট বৃক্ষ বা আমার দেশীয় ভাষায় উমুটি বৃক্ষ, যেটা মু সেয়ার কলি মো নিজস্ব অনুভূতি, মোর কটা হাতকু ଏହା অতি চমৎকার ঢঙ্গরে যোড়ি ଦେଇଥିଲା। মাত্র 24 ঘণ্টা মধ্যে যদি কৌশি ব্যক্তিঙ্কর হাত কটি যাଉଛି, রক্তক্ষরণ বন্ধ হউনি, ଏହି ବୃକ୍ଷର 2-4ଟି ପତ୍ର ନେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳରେ ଧୋଇ ଦେଇକରି ଯେ ତାର ରସକୁ ଚିପୁଡ଼ି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଦର୍ଜ ବିନ୍ଧା ଯନ୍ତ୍ରଣା 1 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କମିଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଘାଟି ଶୁଖିଯିବ, ଯାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଯାଆନ୍ତି ତ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 5-7 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ ଏଇଭଳି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏ ମିରାକିଲ ଢଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଘା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରାକୁ ଭଲ କରିଥାଏ। ଏହା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ଯାହା ମୁଁ ସେୟାର କରୁଥିଲି, ଯଦି କୌଣସି ଦର୍ଶକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଖୋରାକ ହେଇ ରହିବ। ତେବେ ଏହା ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ବଶୀକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା, ଗୋଟିକିଆ ଗୁଆ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର, ମୁଠେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ 1 ଲୋଟା ଜଳାର୍ପଣ କରିକି ଧୂପବତୀ ଅଗରବତୀ ଦେଇକରି ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ, ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ମୁଁ କାଲି ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନର ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ମୁଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଚେର ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ପଟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି। ଆପଣ ନିଜର ଚେରରେ ବଶୀକରଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବା ଅମୁକ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିବି। ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚେର ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ବିମୋହିତ ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଦିଗରେ ମୋତେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଥିବେ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନର ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟୁନାହିଁ, ରାତ୍ରି ପାଉଛି, ଏଇଭଳି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ସେଠାରେ 1 ଲୋଟା ଜଳ ଢାଳି ଧୂପବତୀ ଅଗରବତୀ ଦେଇ ତାର ପୂର୍ବ ଭାଗ ଯେଉଁ ଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ ସେହି ଭାଗରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚେରକୁ ସେଇଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଗୃହକୁ ତାକୁ ଆଣିବେ, ଆଣିକି ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକିରି ଛାଇରେ ଶୁଖେଇବେ। 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଗଲା ପରେ ତା ଛାଇରେ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶନିବାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ନାମକୁ ସେଇ ଚେରଟିକୁ ନିଜର 2 ହାତ ପାପୁଲି ମଧ୍ୟରେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ଅର୍ଥାତ୍ ବାମ ହାତ ପାପୁଲି ଉପରେ ଆପଣ ଚେର ରଖିବେ, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲିକୁ ଘୋଡ଼େଇବେ ଯଦି ପୁରୁଷ, ଏବଂ ଯଦି ନାରୀମାନେ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲି ଉପରେ ଚେରଟିକୁ ରଖିକିରି ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଘୋଡ଼େଇକିରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ମାତ୍ର 3 ଥର ଫୁଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ହାତ ପାପୁଲି ଉପରକୁ ଏବଂ ସେଇ ଚେରଟିକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଏକ ଚୌଛକି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଛକ ଥିବ ଏବଂ ଚାରିଦିଗକୁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଏଭଳି ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଥିବ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ। ମୌନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିକିରି କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିକିରି ଯଦି ଚେରଟିକୁ ନେଇକରି ଠିକ୍ ଛକ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପଛକୁ ଆଉ ଫେରିକି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହା କସ୍ମିନ କାଳେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧି ମତେ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହୋଇକରି ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହାର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହେଉ କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉ, ଏହି ବିଧି ମତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।